Al-Habib Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang kekasih kita, di waktu usia umur 63, beliau didatangi oleh para malaikat menawari pilihan, menawari apakah mau dijemput oleh malaikat menuju golongan-golongan yang mulia di atas sana untuk dicabut nyawa beliau. Dan Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengiyakan Allahumma ar-rafiqul a'la. Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tutup usia di usia ke-63. Beliau Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tutup usia beliau mengisahkan kisah yang luar biasa. Dalam hemat pikiran saya, cerita tutup usia beliau ada beberapa fase. Di antaranya pertama adalah fase beliau ketika mendekati ajal. Beliau Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau mendekati ajal, beliau sudah ada tanda-tanda mengetahui beliau sudah mau wafat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dikatakan turun idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayat itu merupakan ayat yang dipahami oleh Ibnu Abbas tentang berita akan kematian Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu cerita juga Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat beliau berpidato di atas mimbar. Beliau mengatakan, khuyyira abdun min ibadillah, ada seorang hambanya Allah yang diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memilih untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak lain adalah Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk fase kedua dalam wafat beliau adalah Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat beliau mengalami sakit beberapa hari. Dalam sakit beliau para sahabat pun gusar dan gersah, bahkan sempat beliau tidak sadarkan diri, pingsan. Beliau digantikan sholatnya diimami oleh dalam sholat muslimin di masjid. Beliau menyuruh Abu Bakar untuk mengimami, dan beliau sempat sadar dan sholat berjamaah kembali. Dan di akhir pada waktu hari itu, hari Senin sekitar bulan Rabiul Awal di tahun 11 Hijriah, di hari Senin di tahun ke-10 di tahun ke-11 Hijriah, beliau di hari Senin, beliau tutup usia. Diceritakan bahwa tutup usia beliau Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau di tengah-tengah pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau telah bersiwakan setelah buang air kecil dan menjadikan tangisan pilu bagi para sahabat-sahabat beliau. Beliau Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kesedihan di antara para sahabat-sahabatnya, sehingga para sahabat-sahabatnya ada yang tidak mampu berdiri, ada yang tidak sadarkan diri, ada yang terpukul. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setelah 2 tahun dari kematian beliau, kewafatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengikuti karena rasa sedih ditinggal oleh sang kekasih kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam wafat beliau luar biasa, meninggalkan kesedihan, kita ditinggal oleh sang kekasih umat. Akan tetapi wafat beliau luar biasa, sehingga wafat beliau pun masih memberikan sesuatu yang indah
kepada kita. Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Ketika saya wafat, ketika saya hidup di tengah-tengah kalian, maka saya di tengah kalian adalah sesuatu yang baik. Ketika saya wafat pun saya juga baik kepada kalian. Ketika saya wafat, saya selalu mendoakan kepada kalian. Beliau juga mengatakan, saya selalu mendoakan, dan beliau dalam doa beliau ketika ada umatnya melakukan kesalahan selalu membacakan istighfar, dan ketika umat beliau melakukan kebaikan beliau memuji Allah, semoga umat beliau, kita semua yang melakukan kebaikan ditambah kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah sang kekasih kita. Beliau ketika wafat, Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, beliau ketika wafat, beliau diriwayatkan dari Ummul Mukminin radhiyallahu anhu, Juwairiyah, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa silahahu wa baglatahu wa ardun ja'alaha shadaqah. Beliau tidak meninggalkan kecuali pedang, bigol, dan sebidang tanah. Dan Rasulullah SAW sebelum wafat berkata, nahnu ma'asyarul anbiya la nurath ma taraknahu shadaqah. Kita yang kita tinggalkan ketika wafat tidak bisa diwarisi, semua adalah sedekah untuk muslimin. Itulah gambaran dari sang kekasih kita Nabi Muhammad SAW, yang mana dari lahir, bahkan sebelum lahir, sampai wafat, setelah wafat adalah diberikan dan pemberian dari Allah untuk kita. Semoga kita bisa mencintai dan selalu mencintai, selalu bisa mengidolakan sang kekasih kita. Semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala besok di hari kiamat meminum dari telaga beliau yang bisa memberikan atau menghilangkan rasa haus dahaga di hari kiamat, sehingga tidak ada rasa haus kembali setelah meminumnya. Dan semoga kita dipertemukan kelak di surga kepada sang kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari kami. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Apabila ada kebaikan, itu adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.